अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई इंतहाई और अहम अपडेट पर बात करेंगे। अगर आप BISP के मुस्तहिक़ खातून हैं या आपके बच्चे तालीमी वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम ऐसे सवालात के जवाबात देंगे जो इस वक्त हज़ारों ख़वातीन के जहन में मौजूद हैं। ये नंबर 1, वॉलेट अकाउंट के ज़रिए किस्त वसूल करने वालों के लिए नई मालूमात। नंबर 2, जिन ख़वातीन के रिकॉर्ड पर कॉल या एरर लगा हुआ है लेकिन रकम नहीं मिल रही तो वो क्या करें। और इसके बाद पहले से मौजूद जो जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट का क्या होगा। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, 14,500 रुपये की किस्त का SMS क्यों नहीं आ रहा। मोबाइल किसी दुकानदार को क्यों नहीं देना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आप भी इन्हीं ख़वातीन में शामिल हैं तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर ऐसे केसेस में मसला दर्ज झेल वजूहात की बिना पर होता है। इनमें जो वजूहात हैं वो ये हैं: रिकॉर्ड अपडेट ना होना, सिम की तस्दीक मुकम्मल ना होना, अदायगी अभी तक वॉलेट में मुंतकिल ना होना या सिस्टम पर आर्जी होल्ड लग जाना। ऐसी सूरत में सबसे पहले BISP दफ्तर जाकर अपना मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करें। सिम की तस्दीक क्यों ज़रूरी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई है कि तमाम मुस्तहिक़ ख़वातीन अपने रजिस्टर्ड सिम लाजमी तस्दीक करवाएं। अगर सिम अपडेट नहीं होगी तो वॉलेट मुकम्मल फ़ाल नहीं होगा। OTP मौसूल होने में मसला आ सकता है, अदायगी रुक सकती है, मुस्तकबिल की इक़्तिसाद भी मुतासिर हो सकती हैं। इससे अगर आपने अभी तक अपनी सिम की तस्दीक नहीं करवाई तो BISP दफ्तर जाकर ये अमल मुकम्मल करें। अच्छा, इसके बाद जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पहले से मौजूद जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट का क्या होगा। ये भी एक बहुत आम सवाल है। अगर पहले से आपके नाम पर जैज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट मौजूद है और अब BISP वॉलेट इस पर नंबर पर मुंतकिल हो रहा है तो आपका पुराना अकाउंट ख़त्म नहीं होगा, इसमें मौजूद रकम ज़ाया नहीं होगी, आप पहले की तरह वो रकम निकाल सकती हैं। अलबत्ता बेहतर है कि अगर पुराने अकाउंट में रकम मौजूद है तो इसे जल्दी से निकाल लें ताकि बाद में किसी तकनीकी मसले की सूरत में परेशानी ना हो। इसके बाद सवाल आता है, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ क्यों नहीं आ रहे। इस वक्त सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि हमने 1 साल पहले फॉर्म जमा करवाया था लेकिन अभी तक बच्चों का वजीफ़ा नहीं मिला। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले जो आम वजह है वो ये है कि स्कूल की स्लिप मुकम्मल नहीं थी, फॉर्म में गलती थी, बच्चे की हाज़िरी कम थी, स्कूल की वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई या रिकॉर्ड सिस्टम में मंजूर नहीं। बहुत सी ख़वातीन फॉर्म जमा करवा कर दोबारा कभी चेक ही नहीं करती, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने फॉर्म जमा करवाया था तो लाजमी एक मरतबा BISP दफ्तर जाकर मालूम करें कि फ़ॉर्म मंजूर हुआ है या नहीं, कोई एतराज़ तो नहीं लगा, दोबारा फॉर्म जमा करवाने की ज़रूरत तो नहीं। इसी तरह अगर स्कूल विज़िट अभी बाकी है तो मुमकिन है बच्चों का वजीफ़ा अगले किस्त में शामिल कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, अब बात करते हैं एक ऐसे मसले की जिसकी शिकायत इस वक्त पूरे पाकिस्तान से आ रही है। बहुत सी ख़वातीन कह रही हैं कि उन्होंने 14,500 रुपये की किस्त वसूल कर ली लेकिन ना किस्त आने से पहले कोई SMS आया और ना ही रकम निकलवाने के बाद कोई मैसेज मौसूल हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान ना हो, क्योंकि ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि बहुत सी ख़वातीन के साथ पेश आ रहा है। किस्त का SMS क्यों नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल नेटवर्क के मसाइल हैं। कई इलाकों में BISP की तरफ से SMS जो है वो ताख़ीर से मौसूल हो रहा है। ख़वातीन को SMS कई घंटे या एक दिन बाद मिलता है। SMS जो है वो मौसूल नहीं होता। इसलिए अगर आपको SMS ना आए तो सिर्फ इसी वजह से ये ना समझें कि आपकी किस्त जारी नहीं हुई। अगला सवाल है, किस्त चेक कैसे करें। अगर आपको शक है कि किस्त आ गई है या नहीं तो अपने वॉलेट अकाउंट में बैलेंस चेक करें या मजाज BISP अदायगी मरकज़ पर जाकर तस्दीक करवाएं। अगर 2 या 3 दिन तक SMS ना आए तो BISP दफ्तर या हेल्पलाइन से भी मालूमात हासिल करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बार बार ये हदायत दी जाती है कि अपना मोबाइल फ़ोन किसी दुकानदार या एजेंट के हवाले ना करें। इसकी वजह यह है कि बाज़ जो हैं बेईमान अफराद OTP जो है ख़ुद पढ़ लेते हैं, आपके अकाउंट की मालूमात देख लेते हैं, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी निकाल लेते हैं और जो SMS है वो उसको डिलीट कर देते हैं ताकि इल्म ना हो आपको। तो नतीजा ये होता है कि मुस्तहिक़ ख़वातीन को बाद में पता चलता है कि उसके अकाउंट से रकम पहले ही निकाली जा चुकी है। अगर दुकानदार ने रकम कम दी हो तो अगर रकम पूरी ना दी जाए, इजाफ़ी कटौती की जाए या बच्चों के वज़ाइफ भी निकाल लिए जाएँ तो फ़ौरन शिकायत दर्ज करवाएं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए अपने साथ ये मालूमात जो हैं वो रखें। असल आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अदायगी की तारीख़, दुकानदार या एजेंट की मालूमात अगर आपको मालूम है तो किसी को अपना OTP जो है वो नहीं बताना आपने, और जो अपना पिन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। मोबाइल अपने पास रखना है। अदायगी के बाद बैलेंस ज़रूर चेक करना है
اور جو SMS ہے وہ اس کو دیکھنا ہے۔ یہ چند احتیاطی تدابیر آپ کو مالی نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ کئی خواتین ایسی ہیں جن کا جو والیٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو بن چکا ہے لیکن وہ اپنا پن سیٹ نہیں کر پاتی۔ بعض خواتین کو OTP موصول نہیں ہوتا، جبکہ کچھ پن بنانے کے دوران غلطی کی وجہ سے بار بار ناکام ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ انہی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں تو اس حصے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کے والیٹ اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کے لیے پن ہوتا ہے۔ پن کے ذریعے آپ اپنی رقم وصول کر سکتی ہیں، بیلنس چیک کر سکتی ہیں، مستقبل میں والیٹ کی دیگر سہولیات استعمال کر سکتی ہیں۔ اس لیے پن کسی کی صورت میں بھی کسی دوسرے شخص کو نہ بتائیں۔ اگر آپ کا جیز کیش اکاؤنٹ بن چکا ہے تو عام طور پر طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے جیز کیش کا USSD کوڈ ڈائل کریں، مائی اکاؤنٹ یا متعلقہ آپشن منتخب کریں، مینیج پن یا سیٹ نیو پن کا آپشن منتخب کریں۔ آپ کے موبائل پر OTP آئے گا، OTP درج کریں، اپنی پسند کا 4 ہندسوں کا پن بنائیں، دوبارہ وہی پن درج کر کے تصدیق کریں۔ اگر تمام معلومات درست ہوں گی تو آپ کا پن کامیابی سے بن جائے گا۔ اگر آپ ایزی پیسہ استعمال کر رہی ہیں تو رجسٹرڈ نمبر استعمال کریں۔ OTP صرف اپنے موبائل پر وصول کریں، کسی ایجنٹ یا دکاندار کو OTP ہرگز نہ بتائیں۔ مضبوط اور آسانی سے یاد رہنے والا پن منتخب کریں، لیکن ایسا نہ ہو جس کا اندازہ دوسرا شخص آسانی سے لگا سکے۔ اگر OTP موصول نہیں ہو رہا تو پہلے موبائل میں جو ہے وہ نیٹ ورک چیک کریں، چند منٹ انتظار کریں، دوبارہ کوشش کریں۔ اگر پھر بھی OTP نہ آئے تو متعلقہ کمپنی یا BISP سے رابطہ کریں۔ بہت سی خواتین یہ غلطیاں کرتی ہیں، بار بار غلط پن درج کرنا، OTP کسی دوسرے کو بتا دیتی ہیں، پن بھول جاتی ہیں، رجسٹرڈ نمبر کے بجائے کسی اور نمبر سے کوشش کرتی ہیں۔ ان غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے تاکہ اکاؤنٹ بلاک ہونے یا تاخیر کا سامنا نہ آپ کو کرنا پڑے۔ اب آتے ہیں آج کی آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، جہاں ہم بات کریں گے اگر آپ کو قسط نہیں ملی تو کیا کریں۔ اگر آپ ایلیجیبل ہیں، والیٹ اکاؤنٹ آپ کا بن چکا ہے، پن بھی سیٹ ہو چکا ہے، لیکن قسط ابھی تک وصول نہیں ہوئی تو سب سے پہلے یہ کام کریں، اپنے قریبی BISP تحصیل دفتر جائیں، اصل شناختی کارڈ ساتھ لے کر جائیں، اپنے والیٹ اکاؤنٹ اور ادائیگی کی موجودہ صورتحال چیک کروائیں۔ اگر کوئی آبجیکشن لگا ہے تو اس کی وجہ معلوم کریں اور مطلوبہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کروائیں۔ بغیر تصدیق کے کسی ایجنٹ یا غیر متعلقہ شخص کی بات پر یقین نہ کریں۔ اگر آپ کو رقم پوری نہیں ملی، غیر قانونی کٹوتی کی گئی ہے، دکاندار نے اضافی جو ہے وہ فیس مانگی ہے یا آپ کے اکاؤنٹ سے بغیر اجازت رقم نکالی ہے تو فوراً BISP کے دفتر یا سرکاری ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائیں۔ شکایت کرتے وقت یہ معلومات اپنے پاس رکھیں، آپ کا اصل شناختی کارڈ یا آپ کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے، اصل شناختی کارڈ، رجسٹرڈ موبائل نمبر، ادائیگی کی تاریخ، دکاندار یا ایجنٹ کی تفصیل، ادائیگی سے متعلق دستیاب جو ہے وہ آپ کے پاس جو ثبوت ہو۔ اگر بچوں کے وظائف ابھی تک جاری نہیں ہوئے تو اسکول سے تصدیق کریں کہ حاضری مکمل ہے۔ BISP دفتر جا کر معلوم کریں کہ فارم درست جمع ہوا تھا یا نہیں۔ اگر کوئی اعتراض موجود ہے تو اسے جلدی سے دور کروائیں۔ وقتاً فوقتاً اپنی درخواست کی صورتحال ضرور چیک کرتے رہیں۔ آپ کے لیے چند جو اہم احتیاطیں ہیں، اپنا موبائل کسی دکاندار کو نہ دیں، OTP اور پن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، رقم وصول کرتے وقت پوری رقم گن کر لیں، رسید یا تصدیقی پیغام محفوظ رکھیں، صرف سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔